दोगला गुण नहीं आमर ना बिकी आड़े साड़े से धंदा आमर नहीं माड़ी चलो माड़ी चलू कौ जिन नई पार कहले दल भी सजाड़ी हम हम ना मुझे विषय कह यहाँ सब मणिमा आमर जो मुखिया सब निर्भर कै कौन कर से कि आम अति तल स्तर आम कहले छोट भोर बड़ कथा हम आशा विश्वास मुखिया सबकि जानवे जापार कि जानला सत्य समय देते से नवीन पट्टनायक तो समय देते से सजाड़ी जान सुधरी जान किंतु समय गोटे आसव दलर मुखिया सर्वमान्य नेता निश्चित भाव दल को आगू बढ़ापे कौन कौन करने हम ता करेंगे अनुभव कर जो मूषा मान अच्छा तड़े सब हम आम केवल से स्वप्न राज्य बुलुचु विचरण करुचु ए नवीन पट्टनायक आउ थे केमी मुख्यमंत्री है कथा शुणु सी एराटा पलैला से जुग पलैला जो नेता मैंने थिले अतीत विजु सहित जो मैंने कार्य करुले समस्त 5-7 हजार 10 हजार पकेट भोट था गोटे नेता थिले से सब मुझे विषय कहबी न कही मोर पूज्य स्वर्गत पिता डॉक्टर दामोदर कथा कहबी जिते नेता देखु काली बेरा ठार आरंभ कर पपुलगढ़ी ठार आरंभ कर दामोदर राउत विजय राउत जहाँ को देखो प्रदीप बार समस्त किसी ना कि पकेट भोट था जो विजु सब कम कर तो से अंध बेले जुआड़े जी 8-10 हजार भोट साइड पड़े एवं सारा ओडिशा बुले भी कथा ग्रहणीयता समस्त बांध ना ये नेता कहते भाषण एबे कौन है ये जो जिनसटी आसला मोबाइल जुग पर लोक चालाक हो गले एबे कहतु कहार गोटे पकेट भोट अच्छी कहार जड़े जनकर पकेट भोट से नवीन पट्टनायक है आ जो मैंने नवीन पट्टनायक ना बिक्री करने को चेष्टा कर बुलूले ताकर भी किसी ना ग्रहणीयता जनकर से नवीन पट्टनायक तो हम कौन है कथा तो सारा ओडिशावासी आजिका डेट से नेता मैंने नहांती कि तो जदि शुणे तो जनक भाषण शुणे से नवीन पट्टनायक 2 पद भाषण आम शुणिकी घर जीव जोटी जातु पुरपल्ली जुआड़े जातु बालकानगिरी आरंभ कर जोड़ी जातु है कथा तो ग्रहणीयता आसो कौट मुझे विषय आगे किसी कहीपर मुझे केवल स्वप्न देखुची नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री से केमी कौन हे मुझे जानी हाँ वास्तव आशा व्यवसाय भगवान डाकुची ये आपण मैंने डाकुची ये मुंडिया मारिक आईली मोर कौन अच्छी कि केमी से साकार हम भगवान जानते आम सर्वमान नेता सी जानते देखु निश्चित भाव आगू नदबू कहीं ये दलपाई आम मान बापा मान अनेक साक्रिफाइस कर झाड़ देते समय देते दिन राति विजु बाबू जिंदाबाद नवीन बाबू जिंदाबाद भी कर नहीं आम से शिक्षा पाई आम राजनीति आसु तो दल तो ये दल पर निश्चित भाव कह गले आम मानक भी अधिकार अच्छे आम मैंने थाऊ थाऊ एवं ये लोभनीय नेतृत्व पाए थाई आम पाखे थाऊ थाऊ नवीन पट्टनायक भाया आम दल को बुढ़िया को दबू ना तो जो समय आसो आम निश्चित भाव बाहर एवं माननीय सर्वमान्य नेता जो चाहिए खट लाग लगिलु खटिलु चलो दोगला गुण नहीं आमर ना बिकी आड़े साड़े से धंदा आमर नहीं माड़ी चलो माड़ी चलू खट खटी चलू खाया पीवा को दिहबनी दिन राति परिश्रम कर दल केमती आसो चेष्टा कर एवं ए विजु जनता दल ना चारिटे के करू बिना स्वार्थ सुजोग मिलने आम तो तले अच्छु जब मिल पुणी चलो किंतु ये दल ना पुणी आउ थे आस स्वप्न भी देखुचु किंतु स्वप्न साकार करने आमर जी करवा कथा से दायित्व मिलनी जो मिलता निश्चित भाव आम आम पराकाष्ठा और सबकि देखी दे पारतु सर्वमान्य नेता प्रति और दल प्रति
ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ତ ଯାଇନି ସେଠିକି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଏକ। ଏବଂ ନମ୍ବର 2 ବିଜେପି ଆଦରେ ମାଷ୍ଟର ଗୋଡ଼ା ବେପାର କରିବା, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି ଦେଇଥିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ଯଦି ପାଇଥିବେ ଶଳା ଭାଗ୍ୟବାନ, ନଗଦ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି କିଛି ପଇସା ପାଇଗଲେ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ କହିବି। ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ କଥା ନାହିଁ। କଥା ହେଲା ଦଳ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା 24ରେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି କାହାର କିଏ କେତେ ନିଷ୍ଠାବାନ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲାନି। ଯେ କାଲି ବିଜେପିରେ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇଲେ ଆଣି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଯେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା ତାକୁ ଆଣି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ତୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ଦଳ ପ୍ରତି, ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତି। ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ପଇସା ପାଇଲେ, ନେଇ ପଳେଇଲେ। ବହୁତ MLA ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଗଲେନି। ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନୀତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ବାବଦରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କଥା କହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦ। କିଏ ଦେଇଥିଲା ଟିକେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ ନେଇଥିଲା? ମୁଁ କିଏ ଜାଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜି ସେଇମାନେ ଡେଇଁ ପଳେଇଲେ। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାଁ ନେଉନି କାହାକୁ, ମୋରି ପାଖାପାଖି ମିଛ କଥା ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କଥା କହିକି କିଏ ସବୁ କରିଥିଲା ତାକୁ। ତେଣୁ ଭୁଲ ଭଟକା ରହୁନି ଆଜ୍ଞା। କଷ୍ଟରେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ, ନବୀନକୁ ଛାଡ଼ିନୁ। ଆମକୁ କି କଷ୍ଟ ଦିଆହେଲା, କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲା? କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଟିକେଟ୍ରେ ପାତ୍ରତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା? ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନବୀନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁମାନେ MLA ହେଲେ, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ପଇସା ଘୋଡ଼ା ପରେ ତ କୋଳି ନେଇ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନବୀନ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ଦଳ ପ୍ରତି ନାହିଁ, ସେ ପଳେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଭୁଲ ବା ଲୋକକୁ ଭୁଲ ଜାଗାରେ କଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଦଳ କ'ଣ କରିବ ନ କରିବ, ବଟ୍ ଜଳ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁଟା ନିଚ୍ଛକ ସତ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ହେଲା କଥା। କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ, କ'ଣ କରିପାରିବା। ବବି ଦାସଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ଯାଜପୁରରେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘର ଦେଖିନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେମାନେ କ'ଣ ଯାଜପୁରର ସବୁ ଲିଡର ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ନବୀନ ନିବାସ, ସମସ୍ତେ ନବୀନଙ୍କ ସାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥା ହେଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଡ଼ ଥିଲା। ଆଜି ସେଠି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ତମେ ଏକାଠି ମିଶି କାମ କରୁନ, କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଏମିତି ତାଗିଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଶପଥ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ପୁଣି ଏକାଠି ମିଳିମିଶି କାମ କରିବୁ, ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ସେ ଘର ବାବଦରେ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବାବଦରେ କେମିତି କହିପାରିବି।